Lay down. Lay down. Lay down. Sige na. Please, mama. Say good afternoon to you viewers. Say maayong hapon. Time check here is around 5 p.m. guys. So, ayan, update ni Papi ngayon guys. So, pakakainin ko na po siya ngayon guys. Saan man ni guys, taon mi sudaan ani guys, buwad gid tayo mo sudaan ani Papi guys. So good afternoon everyone. So maayong hapon. So this is Papi's update. Say good afternoon to you viewers, please mama again. Say good afternoon to you viewers. Nagipakos lamok anak oh. Hoy, hoy. Nanalikod naman sad gid ni oy. Hayaw anak. Nanalikod man is Papi guys oy. Sige malanig talikod nako guys. Ha? Say good afternoon to you viewers. Na ngayon lang po ako nakapasok sa loob ng bahay guys kasi tingnan niyo po ang aking labahan guys oh. Ang dami guys. Tupiin ko pa yan guys. So, maayong hapon. Good afternoon. So, karon taod-taod guys. Ako na ni pakanon si Papi. Yan, gigutom na siguro na siya guys. Kay gamay ra ni siya gikaon. Pero nakakaon na ni siya gani nagpudji bar mga palangga. So, ayan. Good afternoon everyone. Konnichiwa. Maayong hapon. So, this is Papi's update for today's video. So, shout out to all my viewers and subscribers. Maayong hapon. So, paingon na gabi guys. So today is July 4, 2026 and this is Papi's update. Ngayong hapon guys, kasi ngayon lang po ako naka-video ni Papi. So mamayang gabi magbi-video din ako ulit. So ayan, busy ako sa pagkuha sa akong hinayhay ganina guys. Akala ko po guys umuulan. So ayan, good afternoon. So thank you for always watching guys. As of now, patungo po kami ni Papi kakain ng hapunan guys. So shout out, God bless us all and happy weekend everyone. Ayan po si Papi, relaxing mood. Wala ni kuto guys, kay bago ng ligo. Naugana na imong bulhibo anak. Nawan ay kuto no. Wanay kuto ang bibi no, humot na no. Gibutangan ko ni na ko cream cell kaganina. Humot na kani akong bibi Papi, na andunggan din agi madag limpyo andunggan oy. Ninggahi ng buling sa dunggan ni Papi guys. Si good afternoon bibi ko. Kagwapo sa akong anak ni Tago. Si good afternoon anak ko bibi kong pinangga. Si good afternoon to you viewers. Mag-say thank you kasi mo mga viewers anak ko. Say I love you. Gipa akos namok anak. Nasakpan gin akong anak, naglupad-lupad ang namok anak oh. Naglupad-lupad ang namok anak. Ipa ako anak. So guys, ayan. Tutupiin ko pa yan mamaya guys. Ayan po si Papi. Oh, yan. Kinakagat po ako ng lamok doon sa aking akong paa guys. Daming lamok dito. Ayan, mayat maya guys. Manilhi ko guys. Kaya wala pa may customer nga naabot diri sa tindahan guys. Nadagang kayong bulhibo ni Papi guys. So kilid sa divider. Yan doon po. Marami ding balahibo ni Papi. So, ayan, good afternoon everyone. Happy weekend. July 4, 2026 po ngayon. So, maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong walang sawang suporta guys. Sabado po ngayon guys. At after nitong video na ito mga palangga, pakakainin ko na po si Papi. So, say good afternoon baby. Say thank you to you viewers. Ayan po guys, don't forget to pray always because prayer is powerful. So, shout out to all. Magdasal at mag-ingat lang po tayo palagi, guys. Ayan po, ito lang po muna ang aking update ni Papi. I love you all. Happy watching. Happy blissful Saturday.